Ito na to. Dami yung mga bata. Kapong ikot lang ha. Ayan, mga bagong sibo. Tigil pagka tigil lang. Asahan mo dito yung ano nito. Yung bagas ano, kasabikan to. Simplangan to. Tamay pa ha. Ang dami, no? Oo. Ano ba? Last call! Pag gamitin mo na mic ko. Nagkarin boy. Last stop na ha. Last. Ingat na nga. Ano yung be? Lalim na lang. Lalim na lang. Last call! Hindi ka makabunod ng tubig dito eh. Last call! Makabunot. Oo. Sa bilis ba naman yan? Daming. Mamaya kurba eh. O, tre, oh. Yung kabataan mo to, oh. Bibili mo na daw kami mag-bike. Tapos na dayo siya. Nyobe kategory to. Easy ha. Easy. Basta overlap tigil. 15. Ilan daw? 15. Fred. Si Baron Alcantara. Ay, tinatawag pa. Sige, sige. Nangyari man. O sige, 15. Okay, go. Go. Restart ha. Restart. Dami. Restart natin. Restart ha. Restart. Wala na po sasabay. Wala na sasabay. Dami, mga 50 ata Meron yun. pa pala yung open mountain bike. Last event na. Ah, sunod na kami doon. Sali pa kayo? Okay, oo. Tapos na yan. Open mountain bike ha. Open yun. Tayo natin. Kawawa. Ha? Ulihan lang kami. Tingnan natin. Painom si Katay. Nagpalamig na raw siya eh. No? Maliit lang sweldo ah. Tata ngayon eh, maliit lang. Hindi lang ba? Pangalawa lang eh. Walang premyo. Dito ano, di ba? Pero yung manager, walang premyo, manager. Manager ako naglaro, walang 40-49 eh. Oh, balik daw. Uy, balik ka raw, balik! Mga basya. Ano yan? Si James? 15! Okay, go. 15 laps. Overlap tigil ha. Ayan, start na! Overlap tigil ha. Pag naano kayo dyan, sigurado. Tingnan mo. Muntik na. Bodo! Tingol ka dito. Wala na yun, lamang na yun. Wala na. Babay. May pa naman, 15 laps eh. Eh kung mahusay ka naman sa limati sa sunod na ikot, kasi maluwag na yan, no? Oo. Pero yung nauna, tayo kabunan yun. Ah, 7-11 yung nauna. 7-11. Pag-aara. Overlap tigil ha. Last 30. Last 30. Yung hams ha, baka makakalimutan nyo yung hams ha. May hams yan. Last 30. Tago patay na patay. Yung tatlo yung tao sa harap eh. Wala, patay na yun. Shoutout naman dyan. X-May. Ay, tabi! Nasa akin. Last 12. 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 Last 12.
Hindi ko ako makano. Overlap ka agad ah. Ang dami ah. 11. Last 11. Pag-overlap din ka na. Last 11. Last 11 ha. Last 11. Last 11. Last 11. Last 11. Kanina nga, konti lang. Last 11. Last 11. Last 11. Ito na yung grupo ha. Last 10. Last 10. Ito na yung grupo. Tabi ha. Tabi. Tabi. Tabi kayo. Tabi. Last 10. Tabi. Tabi. Overlap. Tigil. Tigil. Overlap. Hindi na sumapay dyan ha. Last 10. Last 10. Last 10. Nanganin talaga. Marami kasi. Overlap ha. Overlap tabi ha. Yan ha. Overlap tigil ha. Last 9. Last 9. Last 9. Last 9. Overlap tigil. Last 9. Hindi man nga namin kakataong pandido. Last 9. 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 Okay ha, pagka-overlap ha. Ito yung grupo ha. Overlap, tigit! Overlap, tigit! Overlap ha. Sabi na. Ulit tayo.